ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଦିନ ଭୋର 5ଟାରୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏବଂ କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ। ତେବେ କୋଶଳର ସମର୍ଥକ ଥିବାରୁ ଜନମୁଖର ସମ୍ପାଦକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ମୃତାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା SDPO ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଟାଉନ ଥାନା IIC ବୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଠେଲକୋଲି ଥାନାର IIC ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଫିସର ଡାକୁଛନ୍ତି କହି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ୍। ତେବେ 6ଟା, 7ଟା ଏବଂ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମୀ ଅଶୋକ ଛତର, ସୁଶାନ୍ତ ଭୋଇ, ଅର୍ପଣ ଦାସ ନାୟକ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ମୀନା ବେହେରା, ବର୍ଷା ମେହେର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଗୁରୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ଶ୍ରୀନିବାସ କମାରୀ, ମାନସ ହୋତା, ଆଶୁତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା, ଗିରୀଶ ପ୍ରୁସେଟ, ମୋହନ ସାହା, ପ୍ଲାବନ ବହିଦାର, ନୀଳକଣ୍ଠ ମେସୁଆ ଏବଂ ମୁକେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଧରି ଆଣି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଜନମୁଖ ନ୍ୟୁଜରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନମସ୍କାର। प्रधानमंत्री सम्बलपुर आसुचन से लगे आज बहुत कांग्रेस नेता और कौशल संग्रामी मान को अटक रखी सम्बलपुर टाउन थाना। तो यहाँ प्रश्न उठुचे प्रधानमंत्री जेहतु आसुचन बीजेडी दल भी लोग अच्छा बीजेडी दल गोटे भी नेता के अरेस्ट नहीं कराए। तो आगु जेटा कह बीजेपी और बीजेडी भितर जो गठबंधन अच्छे से पूरा प्रमाणित होगला। यदि प्रधानमंत्री आसुचन खाली कांग्रेस नेता मान अटक रखा गिरफ कराला, कौशल संग्रामी मान को अटक रखी गिरफ कराला, तो बीजेडी दल नेता मान आज कहीं गले देखो कथाटा हूँ प्रधानमंत्री हूँ देशर प्रधानमंत्री से बीजेपी नुहन कि बीजेडी नुहन कि कांग्रेस नुहन कि कौशल नुहन कि सबू लोक प्रधानमंत्री। जिते बेले प्रधानमंत्री आसुसन लोक मैंने दुख दुर्दशा कहबार लगे जासन। आमर कौशल तरफ जेहेतु पश्चिम ओडिशाटा अनुन्नत होकर अच्छी छोट छोट राज्य बीजेपी तार एजेंडा अच्छे छोट राज्य के से लगे आम कौशल कर्मी मैंने भाई गोटे दाबी पत्र देवे पश्चिम ओडिशा के कौशल कर लोक मैंने चाहूँ से विरोध नहीं कौटे से चाहूले आमर अंचल माने उन्नति लगी जोटा तेलंगाना बनाले छत्तीसगढ़ बनाले से कौशल बोलिकी आम राज्य दाबीटा अच्छे पश्चिम ओडिशा की से गोटे दाबी पत्र देवा लगे जाऊँ कहीं प्रधानमंत्री समस्त प्रधानमंत्री। तो क्या कहबे आम जब कौशल राज्य बनाऊ बोलिकी आम प्रधानमंत्री ना क्या कहूँ आम जब से खाली आम विरोध करवा ना आम खाली दाबी कर आमे कांग्रेस दल तरफ कांग्रेस दल तरफ